Hello, students. Welcome to your favorite channel, English Learning Assam. Today, I start the model question paper solution for your upcoming pre-final and final examination 2024-25 topic narration of English grammar for HS second year. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ আগত চাৰিটা নেৰেশ্যন তোমালোকৰ অহা প্ৰি ফাইনেল পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিৰ হকে আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ এনেকুৱা ধৰণৰে নেৰেশ্যন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব গতিকে তোমালোকে এই অতি দৰকাৰী ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা আৰু নিশ্চয় তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা উপকৃত হবা তোমালোকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো চোৱা why are not you wearing chappals? I asked one boy. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. ইয়াতে কোৱা হৈছে কি যে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত কোৱা হৈছে যে কোৱেশ্চন ৱৰ্ড দি কৰিছে যে I asked one boy. এইটো পিছত দিছে তোমালোকে এনেকৈ ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন তেনেকৈ ল'ব লাগিব I asked one boy. Why he ইয়াতে দেখা ইয়াতে দি আছে why are not you wearing chappals ইয়াতে I asked মানে প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে কিন্তু গতিকে ইয়াতে টেন্সৰ যেহেতু ইয়াতে ৰিপৰ্টিং ক্লোজটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে গতিকে ৰিপৰ্টেড ক্লোজৰ টেন্সৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নহব হেতুকে তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব I asked one by তাৰপিছত যেহেতু কোৱেশ্চন ৱৰ্ড দি কৰিছে গতিকে তোমালোকে লিখিব লাগিব why মানে ইয়াতে ইউ দিছে মানে হে বয়ক দিছে গতিকে কি হ'ব why he is not wearing chappals full stop দিব লাগিব আকৌ কৈছো I asked one boy why he is not বা he isn't wearing chappals তাৰপিছত আকৌ কৈছে he answered simply ইয়াতে তোমালোকে লিখিব লাগিব he answers simply তাৰপৰা তোমালোকে লিখিব লাগিব he answers simply that his mother eto did not দিছে to did not হবো his mother did not bring them down from the shelf একে হবো কারণ এটো present tense যেহেতু তোমার রিপোর্টিং ক্লোজটা আছে গতিকে তোমালোকে আনসারটা এনেকৈ লিখিবা I asked one boy why he isn't wearing chappals. He answered simply that his mother didn't bring them down from the shelf. Okay. Now come to question number 2. My friend told me that he was very thirsty and requested me to give him a glass of water. ইয়াতে দেখা এটা তোমার assertive sentence আছে আৰু indirect narration আছে you convert it into direct narration ইয়াতে তোমালোকে চোৱা my friend told me তাৰ মানে told me দিছে my friend said to me হ'ব comma inverted comma start he was very thirsty মানে I am very thirsty full stop দিয়ে and কৈছে কি and requested me to give him a glass of water তাৰপিছত তোমালোকে ফুল ষ্টপ দি লিখা প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার ইয়াতে রিকোয়েস্টেড করছে গতিকে এটো রিকোয়েস্ট কৰিছে তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি প্লিজ লিখিছো এটো লিখা প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার সো তোমালোকে আনসারটো এনেকৈ লিখিবা মাই ফ্ৰেন্ড সেড টু মি I am very thirsty please give me a glass of water okay now come to next question. Now come to question number 3. His mother exclaimed in sorrow that she had not a bit of bread to give him and that he had eaten up all the provisions she had in the house the previous day. ইয়াতে চোৱা এটো তোমালোকক দিয়া হৈছে
indirect narration তোমালোকে এইটো indirect exclaimed in through this is so this is an example of exclamatory sentence okay তোমালোকে প্ৰথমতে মই আগতেও কেইবাটা ভিডিঅ'ত কৈছো তোমালোকে narration কৰিবলৈ হলে at first you read the sentence very carefully তাৰ পিছত সেন্টেন্সটো কেয়াৰফুলি পঢ়াৰ পিছত তোমালোকে অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব যে what is the sense of the sentence এই সেন্টেন্সটোৰ সেন্সটো কি বুজাইছে দেখিবা এক্সক্লেমেশন দিয়া আছে রিকোয়েস্ট দিয়া থাকিলে কিছুমান সেন্টেন্স হয়তো তোমাৰ assertive হ'ব কিছুমান ম্যাক্সিমাম আহে তোমালোকৰ ইন্টাৰোগেটিভ কেতিয়াবা এক্সক্লেমেটৰী আহে কেতিয়াবা ইম্পেৰেটিভ আহে সো যেহেতু এইটো কৈছে his mother exclaimed in throw তো এইটো এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স উইথ থ্ৰো মানে দুখৰে কৈছে সো ইয়াতে তোমালোকে কি লিখিব লাগিব his mother said okay comma that he had not a bit of bread to give him ইয়াতে had দিছে গতিকে past perfect tense লিখা আছে তোমালোকে past indefinite tense লিখিব পাৰো তেতিয়াহলে কি his mother said alas এটাই যে সরো বুলি কৈছে alas in note of exclamation দিছো এটা exclamatory যেটো সিন আছে এটা দি দিবা alas inverted comma দি ইয়াতে যেটো কৈছে she had not তার মানে I have not a bit of bread to give him হলে you হব তেতিয়াহলে তোমালোকে আকৌ কৈছো তোমালোকে লিখিবা his mother said alas I have not a bit of bread to give you okay তাৰপিছত আৰু দিছে যে and দিলে তোমালোকে ফুল স্টপ দিবা ডাইৰেক্ট ফুল স্টপ দি আৰু এটা নতুন সেন্টেন্স তোমালোকে লিখি দিবা and that কি কৈছে and that she had eaten up all this she had eaten তার মানে I have কি কৈছে bit to give you have all the provision ইয়াতে দিছে you have all the provision I had in the house yesterday আছে তে I had ইয়াতে কি কৈছে all the provision I had eaten up all the provision যে I had eaten up all the provision she have in his house the previous day মানে the yesterday তোমালোকে দিবা তোমালোকে এনেকৈ লিখিব পাৰা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ লিখিব পাৰা you ate up all the provision I had in the house yesterday বা I have দিলেও হ'ব বা I had দিলে এটো very appropriate হ'ব গতিকে মই আকৌ কৈছো তোমালোকক এনেকৈ লিখা his mother said alas I have not a bit of bread to give you ate up all the provisions I had in the house yesterday so এটো তোমালোকৰ যেহেতু এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স কেতিয়াবা দিয়ে এনেকৈ তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিব লাগিব now come to question number 4 let's buy some milkshake and prepare milkshake for us said Oruna the milkshake we are drinking now is utterly tasteless ইয়াতে এটো হল কি imperative sentence with let imperative sentence with later start হইছে গতিকে তোমালোকে লিখিবা Oruna এটো কি সাজেস্ট করছে imperative sentence তোমালোকে সাজেস্টেড বা তোমালোকে কি proposed বুলি লিখিব লাগে যেহেতু এটো সাজেস্ট কৰিছে গতিকে এটো সাজেস্টেড দিবা Oruna suggested that they should buy some milkshake Oruna suggested that they should buy some milkshake and eto ki koise the milkshake we are drinking now is utterly tasteless likhiba I say for themselves and prepare milkshake for themselves because the milkshake they were drinking it yate now ase now to then was yate is ase was utterly tasteless gotike tumoloke answer to eniko likhiba Oruna suggested that they should buy some milkshake
and prepare milkshake for themselves because the milkshake they were drinking the then was utterly tasteless. Okay, so এইখানে আসলে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আশা কৰিছো আজিৰ এই মডেল কোশ্চিন পেপাৰখনে তোমালোকক অহা পৰীক্ষাত সহায় কৰিব। থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং।